nahulog. Hala, nahulog! Hala, nahulog, log, 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 log. Step 1, magpakulo ng tubig. Pakulo, lo, 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 lo. Step 2, ilagay sa baso ang tubig. Tubig, beg, 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 beg. Step 3, buksan ang Nescafe at ilagay sa baso. Baso, so, 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 so. Step 4, haluin. Haluin, Madaling may tinapay. Tinapay, pay, pay, papa, pay, 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 papa, pay, pay, pay. Nescafe Twin Pack Original, 15 pesos SRP.